Strike. Wow. Oleh piro, Pak? Anak ya iku. Kawasan bayi. Oke, ketemu lagi dengan saya Babon. Kali ini saya mau mancing lagi di Tambak. Lokasinya di Locor Sidoarjo. Mocel. Mocel. Aku mau ya ngono.
Ayo lausane kok wedi gede kok agam nyamber. Ah. Mau tengok ae nang kene. Tengok-tengok. A few moments later. Wow. Kerongs. Ya. Ikan Payus. Mocel juga tuh. Kasih tahu kawan.
2 hours later. Ya sudah. Awas ngicai iki ku ya. Deh iki, Den. Deh iki. Lagi. Oh, itu. Oh, bego. Bocor-bocor dilek lon. Iya, yang gede. Nuh. Oh, dilek. Udah. Lakone lho, sing ngentekno urang. Oleh piro, Pak? Anak ya iku. Lawasan bayi. Lawasan bayi. Mantap.